Hello guys, welcome back to my vlog. So today magluto ta og special pansit. And guys, please i-prepare lang nato ang ingredients. And ako na pud gi butang ang steps. So i-follow lang nato ang steps guys. So, step 2 is optional siya. So, pwede raman i-diretso na lang ninyo guys ug hiwa ang chicken. So, it's my personal preference na butang na ko siya sa boiling water para ma-remove ang mga impurities. But anyway, pwede ra jud siya i-direct ug hiwa ang chicken guys. So, ang noodles na atong gamiton karon sa atong recipe is Good Life Egg Noodles. By the way guys, thank you so much for all your support. And to those who subscribe to my YouTube channel, thank you so much guys. And if you like this video, please do like, comment, and share to your friends. And I hope na nakahatag pud ko og new idea and new style of cooking pansit. So guys, sa pagluto, 2 tablespoon ra akong gigamit na cooking oil. Kay dili ko gusto og too much, not na health conscious ko, but mara jud amo ang naandan since bata pa ko until I grow up. So maoy among maoy na train sa amo ana magluto gani gamay lang jud ang cooking oil cause dili siya maayo sa health. So guys, gibutang na nako ang steps sa kilid. And please i-follow lang nato ang steps sa pagluto. So ato alang tilawan ang sabaw if okay na ba ang timpla. And then na nato ibutang guys ang noodles or pansit. So kini nga pansit guys, maluto ra siya within 5 minutes. So ito lang siya hulatan og 3 minutes, and then anhan na nato ibutang ang cabbage and carrots. So i-mix lang pud nato guys. Mas lami man pud siya kung half cook lang. So tama ra guys ang 2 minutes. Maluto na ang ato ang cabbage and carrots, and also ang ato ang pansit. So mag-wait lang ta og 2 minutes guys. So i-mix lang nato og otro guys. And then tilawan na nato ni. And i-turn off na dayon nato ang gas. And that's it guys. Our special pansit recipe is done. And that's all guys for today. Thank you so much for watching guys until the end. And to those na wala pa nakasubscribe, please don't forget to subscribe. And thank you so much guys. Bye bye.